everyone, please stand up and let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, Angel of God, my guardian angel, to whom is love to meet me here. Ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Good morning, Ma'am Sardon. Good morning, classmates. It's nice to see you again. good morning everyone. So, kamusta ang tanan? Okay lang. So, good to hear kay okay ang tanan. So, let us proceed to our topic. I have here a chart. So, what do you call this chart? Who can answer? Aliana. Okay, circle. Circle. So, do you know the name of this chart? Jasmine. Pie chart. Okay, pie chart. So, what are the colors found in pie chart? Fruits? Blue? Okay. The colors found in pie chart are blue, yellow, yellow, green, and red. So, very good. So next, I have here a table of age of the pupils. So, ang muna yung table of age of the pupils. So, makita, ma-identify ninyo kung pila ang nabilong sa 11, 12, 13, 14, and 15. And the number of pupils are age 11 to 15 in the total of the number of pupils. So, sino di ang gaedad 11? 12? 13? 14? 15? So, wala. So, how many are age? Are 11? 17. Okay, 17. How about 12? Wow. Iana? 4. Okay, how about 14? Okay, 3. How about 15? So, 1. So, pila ko no ang total sa number of pupils na nag-edad 11 to 15? Ground? 37. 37. So, next. So, before ta mag-proceed sa aton nga formal class, maano ta danay ma-energizer. So, ready na bala ang tanan? Oo. Okay? Ma'am Bayon, prepare na bala ang sound? Okay. So, ready na ka? Saan man mula, itong liwanag, hindi nagtigiling sa buong laman. Sa isang iyong naiwala, lahat ng mga bumabagal. Sa bata ng galiwa, saan ka man muna, liwanag ang iyong dala. Nangingiti, nangingiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Nangingiti, nangingiti
flavor of ice cream sold by Mr. Torres. So the next slide is a pie graph shows the number of each flavor of 120 ice cream in cones that Mr. Torres sold on a certain day. So who can read the title of the chart? Inigo. Okay. Flavor of ice cream sold. Inigo. So I have here questions of flavor of ice cream sold by Mr. Torres. So sino ang makabasa sa flavor sa ice cream kag ang iyang label? Who can read? Kyra. So, check to, ano? Okay. Okay, let us study the pie graph and answer the following question. So, what is the circle graph all about? Ano ganito? Liwan. What is the circle graph all about? Andrew? Okay. Flavor of ice cream sold. So, which flavor of ice cream did Mr. Torres sell the most on that day? So, ano kuno? Pila kuno or diin kuno ang pinakadamo nga nabakat sa sina nga adlaw? Lacelle? Lexel? Okay, vanilla. So, vanilla, ang pinakadamo na nabakal sa sila nga adlaw is 45%. So, who can read number 3? Read and answer. Which flavor of ice cream did Mr. Torres and chocolate? Okay, chocolate ang pinakadamo compare sa strawberry kay since ang chocolate is 25% ang nabakal compare sa strawberry nga 20%. So, number 4. Who can read and answer? Danielle. Number 4. How many strawberries ice cream cones were sold? So, pila ko no, i-ano mo siya, i-multiply mo ang 120 times sa strawberry. So, 20. So, tiga sa blackboard ga. So, to the board. So, 120 multiply mo sa 1.
So, pila ko naga? 30. 30? Paano nag-30? 6 ganun. Paano nag-6? Din minus 30 sa 43. Okay, very good. So, direct ko aga, oh. 30 minus 24 equals 6. So, number from the pie graph, we can see that number of flavor of ice cream in cone sold by Mr. Torres. So, makita ka niya ang tanan niya na bakal sa sinanga at lab. Number 2, 45 is the greatest number from the graph. So, Mr. Torres sold the most cones of vanilla ice cream. So, ang pinakadamo niya nga nabaligya sa sinanga adlaw is vanilla. Namit magitang vanilla ha, compare sa chocolate. Okay, so 25 is the greater than 20. So, Mr. Torres sold more cones of chocolate ice cream than strawberry ice cream. From the pie graph, we can see that 24 cones of strawberry ice cream were sold that day. So, i-ano mo siya, 120. 120, multiply mo sa 0.20. The answer is 24. So, amo ni siya ang answers ni Daniel Magina. So, Mr. Torres sold 6 more cones of chocolate ice cream than strawberry ice cream. And so, i-multiply naman ang 120.25. So, tingin ko ang 25 sa chocolate. So, tingin ko ang gamitin ang 20 sa strawberry. So, the answer is 120 multiply mo sa 0.25. The answer is 30. And then, strawberry naman, i-multiply mo sa 120 times 0.20 equals 24. So, 30. Kapiyon mo ang 30. Ang 30 sa chocolate. 30 minus mo sa 24 nga din answer dito sa 100.20. So, the answer is 24. So, so the answer is 630 minus 24 is equals 6. So, more chocolate ice cream sold more than strawberry. So, ang pinakadamo, kalinga na bakal is chocolate compare sa strawberry. Sino mo lang katinaw sa inyo nga strawberry ice cream? Wow! Damo, kayo nakakaon ka na, Andro? Chocolate ka nakakaon ka na? Okay, very good. Kinakakaon mo ka na. So, paano na ta? So, ma-proceed na ta sa aton nga next topic. So, ano gani ang standard kung mag-ubra ka sa group activity? Cooperate with your group. So, next, round. Okay, use voice. Use soft voices. Bael? Okay. Follow the direction or read the directions carefully. Atasha? Stay in your group. Next, Aliana. Choose your leader and your reporter and your secretary. Okay, I have here materials for group activity. Group 1, Group 2, Group 3,
Magkita na ito, tabi. Kapalit tayo. So, mag-report ka mo ba sa ako? Yung nanay question, then answer. Sige ma'am. 1,000 equals to So, pala namin report sa may price.
Okay, punta nyo lang sa blackboard ang inyong okay, tapos na tara. Kung paano ni siya? Okay, balik ka sa kulukuan. Okay, ano po so, tapos ang talan. So, sino ang reporter sa group 1? Okay, ga? Reporter ka. Pamate. Good morning, everyone. This is the reporter group 1. This follows monthly expenses of this allowance. Board 50%, transportation 50%, miscellaneous 20%, school supplies 10%, savings 5%. That's all. Thank you. Okay, let's give them a Darna clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ling ang bato, Darna. So, group 2. Sino naman ang reporter sa group 2? Jack? Good morning, everyone. Today I'm going to introduce you to the report of Group 2. As you can see here, number 1, how much is allotted per month for food? And our answer was 600. Number 2, how much is spent for transportation? And our answer was 160. Number 3, how much does Paul receive in a month? Our answer was 60. And lastly, and here number 4, find the total amount of the money allotted on food and transportation. And our answer was 70. 170. So, dapat mo nyo nakuha na ang 60 pesos. How much does Paul save in a month? Dapat nyo nakuha ang 60. So, pinasok na niya ang monthly allowance ni Paulo sa isang kabulan. 1,200. I-multiply or i-divide sa 60? Multiply. Okay, i-multiply. So, 60, sakto? Hindi. Ang 1,200.
siya ng Paulo. Iya, kaya lang sa kain mo sa Answer ang Okay, pompa na pompa. Okay, so let's give them a Superman clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Superman! So, sino naman ang reporters ng Group 3? Morning everyone, this is the report of Group 3. Instruction: make a pie graph showing the amount of Paulus monthly expenses of his allowance. The pie graph represents the amount of Paulus monthly expenses of his allowance. The percentage represents the amount of Paulus monthly expenses of his allowance. Food, 50%. Miscellaneous, 20% transportation, 20% school supplies, 10% savings, 5%. Okay, let's give them a Jollibee clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pila ang saya. Okay. Sino naman ang reporter sa Group 4? Good morning, everyone. This is the report of Group 4. Number 1. How much is allocated per month for food? Our answer is 600 pesos. Number 2. How much is spent for transportation? Our answer is 180 pesos. Number 3. How much does Pauli save in a month? Our answer is 600 pesos. Number 4. Find the total amount of money allotted for food and transportation. Our answer is 700 pesos. Okay. Let's give them a McDo clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, mga tagko-prize sa pinaka namin nga reporter. So, ang nagdaog is Group 3. Ungaon nyo na ha. So, karoon na. So, ari ang Paulo's monthly allocation given as allowance. So, dili makita kung pila ang iya nga allowance sulod sa isa ka bulan. So, pamate. Sino na wala ko pamate? So, who can read Paulo's monthly allocation given as allowance of 1,200? Kagpasaon nyo ang label kadang iya nga percent. Who can read? Caitlin. Paulus monthly allocation given as allowance of 1,200 pesos. Food, 50%. Miscellaneous fee, 20%. Transportation, 15%. School supplies, 10%. And savings, 5%. Okay, very good. Paulo's monthly allocation given as allowance of 1,200. So, nasulod sa isa ka bulan, may allowance sa nga 1,200. So, tako, wala ko kung gamay allowance. So, inyo allowance yan sa isa ka bulan, pila? 30 tala, pila? Sa isa ka daw, yung allowance. 100? Wow, rich kid. So, i-multiply na lang siya sa 30. So, pila to na 3K. Naku, pangin mo nga allowance sa kay, kay Paulo. So, din tulog agad to ang iya nga allowance nga 1,200 sa sulod sa isa ka bulan. So, ang food, 50%. So, mo siya i-divide
divide mo siya sa ang 1,200. So, ang iya nga allowance sa pagkaon sa sulod sa isa ka bulan is 600. So, nagagasto naman sa miscellaneous fee or balayran niya sa eskwelahan is 20%. So, iya nga ginabuhin sa iya nga kwarta, sa nga nabilin niya 600 is 20%. So, sa transportation ng iya nga plitin, halin sa iya nga balay pakadto sa eskwelahan, ang ginabuhin niya sa 600 is 15%. So, sa school supplies na naman niya, ang ginagasto niya sa iya nga mga notebook, sa mga ballpen niya, sa iya nga makit is 10%. So, may ginakit din sa galing na savings 5%. Kaya may mga emergency sa mga baklon or may gusto sa nga baklon. So, ga-save gid sa para may paglaanan siya or may puuton sa kung may gusto sa nga baklon or may emergency sa. So, kamo bala may emergency kami or may savings kamo nga dinatago? Pila? Wala, ginapuso-puso gid. Ano yung ginabakan? Dapat niya ma-save ka muna. Kayo yung base may, for example, di ba yung gusto ka mo baklon sa Shopee. So, sa Shopee ka mo? So, wala. So, next, I have here the graph shows how Mr. Lim's monthly salary of 12,000 spent. So, ari naman diya sa sulod sa isa ka bulan, ang iya nga sweldo is 12,000. So, inyo nga ginikanan niya pila ila sweldo sa sulod sa isa ka bulan. Secret? Secret ko no kay basi mangayo ka mo. 5%. Okay, again, sino makabasa? Kag basa sa title and label, kag percent sa sweldo ni Lin sa sulod sa isa ka bulan. Right? Read. The graph shows how Mr. Line's monthly salary of 12,000 is spent. Then, miscellaneous. Mr. Line's monthly expenses. Miscellaneous 50%, saving 10%, education 25%, and food 50%. So, hindi makita ang ginagasto ni Mr. Lim sa isang sulod sa isa ka bulan. So, ang 12,000 nakadto kung sa food, 50%. So, ang pagkaon, dili ang ginagasto ni Mr. Lim sa sulod sa isa ka bulan is 50%. Hindi pwede mo 40, 30, or 20. Kung itipidon mo imo ang pagkaon, magutman ka, diba? So, dapat ang pinakadako, ginayang pag-ilaanan or tagaan niya is ang pagkaon. So, ang miscellaneous fee, 15%. Saving ang iyang ang ginatago is 10% sa iyang nga sweldo. Kag ang education is 25%. So, gasunod sa food. So, number 1, who can read and answer? Inigo. So, pila ko ang savings ni Mr. Lim sa sulod sa isa ka bulan? Pila? Pila ka? Pila ko ang saving ni Mr. Lim sa isa ka bulan? Pila? 1,000 ko no? Ang iya nga savings sa sulod sa isa ka bulan? May 1,000 din?
Pila ko no? Diin ko no, sa dire ang pinakadamo or ang pinakadakong wala nga nagasuloya sa sulod sa isang kapulan. Ha? Okay, food is 50%. So, mas dako, ikari ang pagkaon na na-spend ka sa sulod sa isa ka bulan. So, number 3, who can read and answer? Sino maka-answer? Sino maka-answer? Number 3. Number 3. Fritz? Yes. What fraction of Mr. Lim's salary goes to? 25%? Paano? So, who can help Fritz? Hindi, ikaw ga. Tapos na. So, in check ba wala? The fraction of Mr. Lim's salary goes to education. Pila ko no? 480 pesos. So, na-spend ka sa sulod sa pagkagan. So, number 4. Number 4. Number 4. Ayan na. How is spent for miscellaneous expenses? 51%. Okay. 15% ang na-spend ni Mr. Lim sa sulod sa isa ka bulan. So, number 5. Number 5. Who can answer? Number 5. Abby. $3,000. 3,000? Tsakta? Paano nag 3,000? How much more is that for food than on education? Like that? 25 na. 25? Good.
Ate, class ka namang ano? Yes, class. Pila ka percent? Pila ka percent? Okay, 65%. Ang na? Inigo? Okay, 75%. Ang na-spend niya sa pagkaon kag sa education. Inigo? Okay. Again, what is pie graph, gani? What is pie graph? What is pie graph? Here. Circle. Circle. Okay. Pie graph. Natawag na kung ano ang meaning sa pie graph. So, who can read? Kyra. So, ano ko na ang pie graph ko na? Known as circle graph. Okay, known as circle graph. Next, ano magiging ko ang pie graph? Razu. Razu. Ano? Rafa. Okay, pie graph ko na is also known as whole circle, or they represent the one whole or 100%. Pie graph gives a representation of the results. Okay, the pie graph ko no, lahatag sa representation of the results. So, ang pie graph, ma-identify ninyo kung ano, wala kung diin ka kanto, inyo kwarta, kung paano nyo gasto. Kung pila ka percent ang ibutang nyo sa food, sa savings, sa savings, or sa education. So, ang pie graph pahatag na sa kung paano nyo lang ginano, kung paano nyo gasto. Gets na? So again, ano ko no ang pie graph? Ang pie graph. Okay, everyone read. So, okay. Okay, get
what is the circle graph about? Number 2, what percent of the parents are vendors? So, pila ko na ka-percent ang vendors. Number 3, how many parents are overseas contract workers or OFW? So, pila ko na ka-percent or how many ang overseas Filipino workers? And number 4, find the total number of parents whose work are fishing and farming. Nakuno ang total number sa parents ka fishing and farming. Fisherman, 13%. Tapos na? Sino pa wala nakatapos? Nansa? Tapos na? So, tapos na? Sino pang wala nakatapos? Isa na lang wala nakatapos. Ang sa pala yung nakatapos na naka... Okay, tapos na? So, umate na. So, what is the pie graph all about? Caitlin? Occupations of foreign parents of visa secondary school students. Okay. Check out Chicanyo, ha? Chicanyo, number 1. Number 2, what first? Number 2. Ikaw nga. So, pila ko na ka percent
Okay, tapos na. Please stand